साला नहीं खाएंगे, खा रहा हूं ना। पहले हमको गाड़ी दीजिए तब खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। मेरा सब दोस्त के पास 4-4 गाड़ी है, लेकिन मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है। नहीं खाएंगे, पहले गाड़ी खरीद कर लाइए तब खाएंगे। भूखले मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। गाड़ी खरीदिए, पहले गाड़ी खरीद कर लाइए तब खाएंगे। पापा मेरी जान हरदम रखना अब। रुको जरा। क्या पापा अभी मजाक करते हैं? हम गाड़ी खरीदने के लिए बोले, साइकिल नहीं। सॉरी बेटा, हम मजाक कर रहे थे। ये लो नया गाड़ी का हेलमेट। पापा मेरी जान हरदम रखना। अरे भाई कहाँ जा रहा है? साला वो बहुत खतरनाक आदमी, तुमको गोली मार देगा। अरे फोन लेके भाग गया। अरे जाने तो यार, वो बहुत खतरनाक आदमी, तुमको गोली मार देगा साला। एक मोबाइल हम जान देगा। अच्छा, हाँ बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन फोन लेके भाग गया। अरे जाने तो यार। अरे ये किसका मोबाइल है? ये तो मेरा फोन है। वो किसका था? वो तो तुम्हारा फोन था। अरे साला मोबाइल यार, गोली ना मार देगा। बहुत साला मेरा मोबाइल में है। अरे भाई एक फोन से जान देगा अपना। बहुत साला मेरा मोबाइल साला। अरे भाई तू कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सॉरी भैया, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि मेरा स्कूल प्राइवेट है ना। हेलो, कब कैसे? अरे भाई कैसे रोक लो यार उसको। क्या हुआ? रोक लो। अरे भाई मेरी बीवी भागी, भाई रोक लो। शादी कब हुई थी? हमारी शादी कब? रॉन्ग नंबर। मैं तारीख हूँ भाई। रखो यार। पतला हूँ तो क्या हुआ, इसके तरह अनपढ़ थोड़ी हूँ। अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, इसकी तरह गरीब थोड़ी हूँ। गरीब हूँ तो क्या हो, इसके तरह छक्का थोड़ी हूँ। छक्का हूँ तो क्या हुआ? अबे साले, तो स्क्रिप्ट नहीं रही था। हेलो, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। अच्छा इनकम टैक्स का स्पेलिंग बोलना। भाग साला, तुमको बोले थे ना सीआईडी बोलने के लिए। मैं तारीख हूँ भाई। अरे भाई, हाँ भैया, मौसम देख रहा कितना सुहाना किया हुआ है। चल ना पीने वीने का चलो ना भाई, कुछ पी करते कर आते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं तारीख हूँ भाई। बाबू हम फेल हो गए। कौनो बात नहीं बेटवा, फेल पास तो लागे रहते है। जाकर हम तू आराम करा। ठीक बा। बाबू इतना जल्दी मान के पियास लगा, पानी पी ली। लेकिन एक सेकंड। अरे भाई रे, सूरज भाई। ठीक है भाई, अभी आ रहे, 2 मिनट रुको। सूरज नहीं है घर पे भैया। हाथ हटाए बे, हाथ हटा ना। बदतमीज। हाथ हटा। क्यों हटाऊं? तुम्हारी ट्रेन है क्या? नहीं, लेकिन ये वाइपर मेरी है। भाई लड़की आ रही, पूरा गोरा माल आ रही उधर से, देखो। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। और ये कौन है? ये मेरा दोस्त दीपक। लेकिन सर ये इतना उदास क्यों है? क्योंकि इसकी स्त्री मिस्त्री के साथ भाग गई। तू शादी करेगा कि नहीं करेगा? अरे अभी नहीं करेगा बस। देख मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, तू शादी करेगा कि नहीं करेगा? अरे तू मेरे शादी के पीछे क्यों पड़ी है? मेरा शादी से तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे भाई तेरा शादी होगा तभी मुझे नया लहंगा मिलेगा। फ्रॉड चल रहा है। लहंगा खरीदने के लिए शादी करने बोल रही है, और तू बिल्कुल नहीं करेगा। अरे प्लीज भाई कर लेना यार, प्लीज। क्या बोल रहा है ये आपको गाली दे रहा है।
अरे भाई चलो ना, काहे टेंशन ले रहा है? चलो नया चप्पल तुमको दिलवा देते हैं रॉकी भैया से पैसा लेके। ठीक है भाई चलो। अरे रॉकी भैया 300 रुपया दीजिए ना, चप्पल लेना है। अरे बाप रे। मैं आई कमिंग सर। कमिंग कमिंग, आइए बैठिए। आप ही का इंटरव्यू लेना है? हाँ सर। लेकिन 1 सेकंड। रुको जरा। डिग्री तो आपका सही है, लेकिन आपके अंदर क्या क्वालिटी है? कुछ ऐसा चीज करके दिखाइए ताकि हम आपको जॉब पे रख सके। सर आपके पास 500 का 2 नोट है? हाँ एकदम है। दीजिए तो। ये लो। मेरे सैलरी में से काट लीजिएगा। कल से तुम जॉब पे आ जाना। क्या रे, कौन सा स्कूल में पढ़ता है? पापा मैं स्कूल में नहीं, कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज में? कॉलेज में क्या लिया है? BSc। बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म बताना। बियर के साथ चखना। तू शादी करेगा या नहीं करेगा? अरे अभी नहीं करेगा, भाग। लास्ट बात पूछ है, तू शादी करेगा या नहीं करेगा? अरे तुम मेरे शादी के पीछे क्यों पड़ी है? मेरे शादी से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तू शादी करेगा तभी तो मेरा शादी होगा ना। अच्छा, अपना चक्कर में मेरा शादी कराना चाहती है। ना बोल दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज तो मजा ही आ गया। कौन है तू? भूत। क्या चाहिए तुमको? जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हाँ कर दी, कर दी। हाँ भाई बोल। नहीं अरे भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है? जब भी हम दोनों साथ में होते तुझे जलन क्यों होती है? नहीं तू चाहता क्या है? हम दोनों आपस में लड़ जाएं और अलग हो जाएं। कौन है रे साला? साला नहीं भाई, तू कौन है? तेरा बाप है। हाँ बेबी, अरे अभी आ रहे बहुत जल्द। साला क्या बे, ज्यादा चर्बी हो गया है? गाल लाल कर देंगे। अच्छा हिम्मत है तो लाल कर दिखा, दिखा लाल करके। साला देखा, लाल कर दिए ना। आज के बाद किसी को भी धक्का दिया तो वो गाला लाल कर देंगे। जा। अरे अखिल, मेरा भाई विदेश से आया है, इंग्लिश पढ़ करके बड़ा फटाफट इंग्लिश बोलता है। अच्छा बोल के दिखा तो। चलो भाई बोल के दिखा। इंग्लिश 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 इंग्लिश। पापा मेरी शादी मुस्कान से करा दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी कभी नहीं होने दूंगा। अरे अंकल, मुस्कान और मुस्कान की मम्मी अकेले रहती है घर पे। अच्छा चल 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 चल। हरामी हो। খাও ধরে ধরে কালকে এই সোহেল কালকে কি ক্রিয়েটর করলো? কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। ওইটাই যেভাবে ক্যামেরা ধরেছে এই ছবি দেখা যাবে আসলে এটা আলো নগলাইছে না কাই বলবো তা
লাইভ করছো না কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নাকি উল্টা করেন সাল পালাক দিয়ে দিলেই হবে শাকিল ভাই নাকি 20 টাকা আছে মামু ঠিক আছে এই করতে নেই এতক্ষণ ধরে বসে থেকে ওই একটু করে কেক মুখে দেওয়া বলে সালমা পয়সা তো সারেম বাস কেক খাই নেই তুমি এখন এখানে এসো বাবার কাছে এসো আচ্ছা এসো বেলুন ছাড়া যাবে কাকা খুবে নটে মাথা কেক খাচ্ছো ফাটা পুরো আরো খাবে আরো খাবে আরো খাবে মুছে দিলে হলো তাহলে হাসো হাসলেন কে দিব কেক দিও আরো কেক দিও কে বলে হাসি হাসতে পারে না খাওয়ালো হাসতে পারে ও তো বাই করে লাগবে একটা প্লেটের প্লেট না আরে মুছে দিলে হবে এটা ধোয়াই না ঠিক আছে না ওটা ঢাকা বা শুনুন শুনুন ভয় সব দোকানে চলে আসো একবারে শুরু করে যাবে ওরা দোকানে চলে আসো বড় দেখে এত বড় না না কালকে সন্ধ্যা ফটো কেক 2 পাউন্ডের একবার চকলেট কালার আর একবার সাদা কালার মধ্যে সাদা কালার কি আছে মধ্যে এক ফাটা দিবে এক ফাটা তোমার এক ফাটা আমরা সাথে সবাই আমার দাও খুব সম্মান আছে দিন আমি বলে দাও লাগবে এরে বাবা আরে বাচ্চাটা কি দিল ফটো সাল পাল দেখতে বাবা অপরাধ করেছে বাজারে গেলে 2-3টা নিয়ে আসলে তো যা হয় না খাম আপু বার্থডে বাবা বাবা এলে কি গান বলে বেশি করে কাটো আয়া দেয় না ফিরে তো পুরো করে তাই হতে না ফুল চাকরি হতো বেশি কয় মিনিটের লাইভ হচ্ছে যত মিনিট করা যায় লাইভ না তো ভিডিও হচ্ছে হ্যালো হ্যালো মুখ হ্যালো ভিডিওর মধ্যে নাই এই নাও আরে বকুল করে বাড়ি চলে যা ও নাও খাওয়া গেছে না সব বাচ্চা দেখা যাচ্ছে সেই লাগে দেখা যাচ্ছে ওটা আটকা দাও লাগে ওটা আটকা দাও তখনকার মতো বেলুন লাগে হচ্ছে না ফাটান দেন জোরে চাপ দেন সরাও পাগল এই বাবা সরি যাই না ভয় ফাইটা দেখা হয় বয় রাখি বাবা কি হয়েছে আমি মেরে এন্ট্রি ওই তো ফাইট দেন জোরে দেন ভাই সোনা এলে ফাটাইলে উঠতে দিদি ইয়ে কোয়া আর ইয়ে নাই সব খায় খায় দেখো দেখো বাদ আই রুকা নাও হাতে হাতে দিবি তুমি খাবে সোনা একদম হ্যাঁ দাও তো পানি দিবা তুই তো খাও টাকা
हाँ फोन ले যেতে দাও আমি কেক খাবো না ले देख ले सैक्रिफाइस ওই যে না কি কে সবাই পাশে ওই যে তোমার আম্মু দিয়েছে তো যদিও আমি পাইনি কিন্তু তুই দিবে না ঠিক আছে কালকে যাই কালকে পরে দিন বাবা কোকি ঘুরছে না বেটা ए रूपा गुना चल देखो দাও आपने অনেক বড় আরে কেক কেক না বেটা তো কালকে পরে যাই কালকে পরে দিন তুই ওই দিন তো যাবো ভাই উঠে যাব কিসে তো বড় বড় তারপরটা কেক কিনে দেখো তাই না খাবো ওভার জন্মদিন পালন করব আমি কালে কিরে মুলা খেতে দিই এলাকা সবার ওরে দিবি ওরে হিসাব দিয়ে খাবি তাই ওয়া কেক খাওয়ালে তোমাকে গিফট দিবে না কারণ তোমার দুটো মন দেওয়া হবে সোনা ধরো ওই যে কাকু দিচ্ছে না নাও এ না না কাকু দিচ্ছে না মানি খাবে মানি খাবে তোমরা বাড়ি যাবে না না দিদি বাইরে নামাজ পড়বা কি অবস্থা নাও না এখন না এখন না বাবু একটু নাও একটু এই যে তোমাকে মোবাইলে দেখাচ্ছে এই যে ওয়াও আর খাবে না পেট ব্যথা করতে মনে আর খাবে না মা দাঁড়া বেলুন কি সুন্দর বেলুন আমার সাথে খাও আচ্ছা ঠিক আছে কি দেবো খাও প্লিজ দেখছো ফুল দেখছো কি সুন্দর দা পানি দা দাঁড়া পানি আছে ও পানি না নাইকো ওই আইতে দাঁড়াও দাঁড়াও সুন্দর ফুল দেখবা আমাকে দাম দেখাচ্ছি চলো আসো চলে আসো আমি যে টাকা দিয়েছি সেই টাকা তুমি একে দিয়েছো যে টাকা আমি তোমাকে দিয়েছি সেই টাকা একে দিয়েছো জিনিস খেয়ে পড়ে আবার বেশি আছে আমি দেখতে পারি আবার দুজনে টাকা দিয়েছি দাঁড়া দাও ধরো এই ধরো এই ধরো এটা ধরো এই না শোনো শোনো টাকা ধরো বেলুন খুলে দিত গেলে ঠিক লাগে সোনা ধরো আর টিয়া তো লাগবে না হট চেংড়া হট এই যে নাও টেক এটা কে দিছ নাও
এই মুহূর্তে করছিলাম আগে তো জানালে তো হইতো নাকি যাই না আমি সকালে ভাবিছিলাম পরে আবার ওই যে ওদিকে ভাজা রান্না বান্না মিলন নাটক গেছিল ফোন দিলে তো ব্যস্ত ভালো হবে ভালো হবে তুমি থাকো ঠিক আছে আমরা চলে যাই তো থাকো দেন খুলে দাও ঠিক আছে তো আন্টি একটু পড়ুক হ্যাঁ ও তোমার দিয়ে দিবি হবি না শিং বেড়ে গেছে শিং পড়েছে শিং ওয়াও বাবা আগে সব দিব না তারা আটো কাছে শোনো বেলুন বেলুন আছে বেলুন এখানে দেখো ওইটা হ্যাঁ এই তাকে আমারটা আরে ফ্ল্যাশই দেখতে পাচ্ছেন আমরা তো ভিডিওটা তোমার ছিল এই টাকা কে দিছে আমি একটা টাকা চাই কে দিছে মা এই টাকা কে দিছে আয়াত দিছে একটা টাকা আমি দিতে একটা টাকা হইছে এটা তো ঠিক করে দাও বললি এলবো এটা পরে হ্যাঁ একবার দিছো আর লিবো না তো এই ওরে বাবা তোমার বডি বলেছে কিসে করা না খুলে দাও কি করে আমি দিয়ে দাও কেমনে খাওয়া দাওয়া না এটাই আনন্দ আর কি খাওয়া দাওয়া সবাই হ্যাঁ সমঝে তুমি দিয়ে দাও আমি দিয়ে চলো যাই অন্য একটা আছে শালা এটা দিয়ে দিয়ে অযথা এখন পড়ায় তো সময় লাগে আগ নিয়ে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ মনে নেই মনে নেই চলে গেল মনে থাকে ওই যে আর আগের এই দাদুরি করা আমি আগের বছর আইনে দুই বছর যাচ্ছে একটু ওরা দেখলে সাবানের জিনিসপাতি ওগুলো দেওয়ার গল্প করছে সেই ভালো একটু কান্না করে না আবার সাজা লাগে সেই পাগল কইতে সামনে দিয়ে দে বাপু পাউডার দিয়ে দে ছোনা দিয়ে দে বেলুন দুধ পাওয়া যায় আমি লাগলে করে না ওই টাকা তো আম্মু এই টাকা ফ্যান দিলে দেখো কি অবস্থা হয় টাকা এটা সাউন্ড কমা যাবে না এই টাকা ছোনা অনেক শব্দ বেশি আবার চোখ দিয়ে দাও ওরে বাবা গন্ধ নিতেছে ফুলে বাবা মোবাইল জানা দিয়েছি প্লাস্টিকের ক্যাপগুলো আছে না সাথে ওই ক্যাপের ওই ওটা খুলে রাখি তো ওই আছে না বেলুন নিবা বেলুন না না ওই যে ঢাকনা দিয়া ও গাড়ি গাড়ি দিব কালকে দিব এদিক টাকাও সোনা এই কুদিক টাকায় কখনোই এত না টাকা টাকা এই বড় কি টাকা এদিক টাকাও ফেলে রাখলো সুন্দর দাঁড়াও তুমি দাঁড়াও এক্সট্রা একটা ডিজাইন করে এই দাঁড়াও এদিক করো চলে গেছে দাঁড়াও আপনি দিচ্ছি আয়া হ্যাঁ এদিক টাকা আব্বু দাও এটা পাপা দাও আচ্ছা 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 বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে
দেখো উপরে যাবেন না জানো কি ঠিক আছে এই তুই যাও না হ্যাঁ? এদিকে আসো তো দাম ভিতরে দাম দিয়ে আর এগুলো ওদের কাটা হয়েছে দামে দাম তাই বাচ্চা মানে কবে কবে থেকে খাইতে হবে বক্সে কাটা বানায় ঠিকই করে রাখে পারা হয় না তো একদম